Harry's topic today is one that I'm very interested in hearing because many times we depend upon the coach way too much. Čiže toto je téma, ktorá je veľmi dôležitá a je to kvôli tomu, aby sme neboli vždy len závislí na koučovi, na tom, čo nám povie, čo nám. If the only time a player is learning or improving is when you're standing there, then we're not getting nudge. Ak sa hráč lepšie jedine v tom prípade, ak pri ňom stojíte celý čas ako tréner a inak nie, tak to nie je dobré. So I'll be taking notes along with you on this one. Čiže budem si takisto ako aj vy spolu s vami, ktoré poznáte. Well, I'm excited about this talk because it's the second time that I've given this talk. Veľmi sa teším na tento príhovor, pretože to bude len druhýkrát, čo niečo takého robím. The very first time I gave it was to my ball club last summer because we were very unsuccessful. We had and last summer we had an outstanding ball club that was playing very poorly. Čiže prvýkrát, keď som toto, čo som hovoril, bolo minulý rok v lete, keď sme mali veľmi dobrý tím, ktorý však hral zle. And that was the first time that I gave this talk because my goal as a coach Bolo to prvýkrát, keď som to hovoril, pretože môjim cieľom ako coach is to develop players je vyvíjať a rozvíjať hráčov, to be independent of me. tak, aby neboli na mne závislí. And I think that's huge. A myslím si, že je to veľká vec. I'm going to say that again. My goal is to develop players to be independent of me. Ešte raz som zdôraznil, môjim cieľom je vyvíjať a naučiť hráčov tak, aby boli na mne nezávislí. The player that frustrates me the most Hráč, ktorý ma najviac frustruje, z ktorého som najviac sklamaný, is the one who constantly is in need of me to tell him what's going wrong. Je taký hráč, ktorý konštantne si vyžaduje a potrebuje odo mňa odpoveď na to, aby som vysvetlil, čo je zle, čo robím zle, čo sa nedarí. Have you ever experienced this Stalo sa vám niekedy už toto, as a coach? ako trénerovi. Your player comes to you Hráč príde za vami and says, "Coach, what did I do wrong?" a pýta sa ma, coach, čo som spravil zle, čo robím zle. You know what I'm talking about? Poznáte to. And you look at him, Pozrite sa na neho. and my topic today is going to be to help you, one, give him the right answers, Čiže mojou témou dnes bude za prvé dať mu tú správnu odpoveď, and two, to help him become less and less dependent on you. pomôcť, a teda druhá vec je pomôcť mu, aby sa stal menej a menej závislý na mne. I believe that 90% of the time, Viem, že 90% when they come to you, z tých všetkých prípadov, keď za vám prídu, they want you to them an answer about their mechanics. Očakávajú, že im dáte odpoveď o ich technike, o mechanike pohybov. They want you to tell them you didn't pivot your back foot. Chcú, aby ste povedali, že neotočil si zadnú nohu. They want you to tell them that like this morning, I told you you had to have your front heel down to set your hips. They want you to tell them you're not getting your front heel down. Napríklad dnes, že pri tomto švíhaní nemáte tú prednú pätku správne dole na zemi. They want you to tell them, that you didn't use your hips very well. Chcú, aby ste im povedali, že ste používali tie boky správne pri švíhaní. And most of the time, what is the problem? A čo je vo väčšine prípadov problému? The head. Oh, the head, the mental approach. Now, the mental approach, you're saying the head. You're saying the head, he pulled his head. How about this question? They come to you and they ask you, Čo poviete na tú otázku? excuse me, you go to them and you say, what's wrong? Príde na nich, pýtam sa, čo sa deje? Have you ever heard this one? I'm just not seeing the ball right now. A odpoveď hráča, že moja skrátka dneska to nevidím správne. Have you heard that one? Počuli si to už? I'm just not seeing the ball right now. Dneska to nevidím. That frustrates me to no end. To ma nekonečne frustruje, hnevá. What is the most important thing that a hitter does?
Čo je tá najdôležitejšia vec, ktorú musí Pálka robiť? See the ball. Oh, I'm just not seeing the ball right now, and the most important thing is to see the ball. Čiže na jednej strane hráčov je, že nevidie loptu, a pritom najdôležitejšia vec je ju vidieť. I look at them and I say, well, are you looking? Tak čo teda, pozeráš sa alebo nie? Are your eyes impaired somehow? Máš poškodený zrak? Alebo stalo sa niečo s očami? Why is it that they're not seeing the ball? Prečo potom tú loptu nevidíš? Čo sa na pozeráš? Let me ask you this. Čo sa rozpýtaj? I'm going to give you a test. Na si mám test. I'm going to give you a test. Now you better sit up because this is a tough test. Teraz I'm pripraviť gonna- ťažký test. I am going to tap your minds right now. Dotknem sa vašich myslí. I'm going to see if you can add. Uvidím, či budete schopní sa pridať. Okay? I'm going to put 3 numbers up. Dávam 3 čísla. And I want you to add them together. And the first person that has the answer, I want you to raise your hand. Čiže ukážem 3 čísla, treba ich spočítať. Nie príde spočítať. Are you ready? Ja pozerať sa. Pardon. Oh, you cheat. Prvý, ktorý bude vedieť. Are you ready? Musí povedať číslo. You always must cheat. Okay, ready? Pripravený? Yes, I Oh, first one right there. Okay. Ten. All right. Go again. Ešte raz. Whoa, quick. Rýchle. Good. All right, ready? Try again. I'll erase that. Okay, ready? Uh-huh. Good. We're getting good. We got a slow group right here. Lepšie, aby sa táto skupina tu Slow group. Come on. Come on. Ja prídem, ja vás rýchli. Let's participate. You ready? Ja si prídem. All right, ready, go. Good, good, good. Good. Here we go. Keep going. Ready? Good, 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 good. All right. Now I'm going to give you numbers here. And I'm going to give you numbers with my voice. Čiže budem mať tá čísla tu aj budem hlasom, verbálne. I want you to give me 2 totals. Povedzte mi 2 súčty. Ooh, you got this one? Rozumeli ste? Are you ready? Je ruka a ústa. 3 numbers. 3 čísla. 5, 3, 2. Which one? What was this one? 6, 7, 5, 10. Oh, this is not so easy. Vidíte, že toto je... Try again. Ešte raz. Okay? Six, 1, 5. 12. All right. I do that old thing. It got pretty easy when I was doing one thing. Videli ste, bolo to veľmi jednoduché, keď som to robil iba rokou čísla. But when I gave you 2 things to do, Ak som vám dal 2 veci, na ktorých som sa sústrediť, there got to be some confusion. vzniklo... My point is if the most important thing to do when you're hitting is to see the ball, but you're thinking about pivoting the back foot, might you not see the ball? Čiže, čo chcem povedať, je to, že ak vaša najdôležitejšia vec je pri pálení vidieť loptu a vy myslíte na to, ako ja otočím zadnú nohu, tak naozaj asi bude problém, že tú loptu vy vidieť neviete, ak myslíte na to, ako máte otočiť zadnú nohu. So when you ask the question to your player, Čiže ak sa spýtate vašich hráčov, what's wrong? And he says, I'm not seeing the ball. čo sa deje, a on povie, že ja nevidím dobrú loptu, že som nevidel. I know because I am often guilty of this. Did I help him not see the ball when in the middle of his at-bat? Že ja tiež sa môžem cítiť ako z viny za to, že som mu nepomohol vidieť tú loptu dobre. I told him he wasn't pivoting his back foot. Poviem mu, že pri tom, keďže ju nevidel dobre, že poviem, že
Neotočil za mnou. Did I, as a coach, contribute to his failure? Prispel som ja ako kauč k jeho neúspechu? I think so. Myslím si, že áno. I've done it. Spravil som. Well, I've been coaching longer and longer, Kaučujem stále dlhšie a dlhšie. and I seldom ever interfere with a player's at-bat to give him anything else other than visual help. A veľmi takto, kaučujem už dlhé roky a veľmi zriedkavo sa snažím alebo ruším nástup toho pálkara v boxe tak, aby sa mohol 100% sústrediť len a len na to, aby videl loptu. To znamená, nehovorí nič iné, len počas toho pálenia, keď je potrebné tú loptu vidieť, tak sa sústredím na to, aby som nerušil, aby on len tú loptu videl. To je ten najväčší cieľ. I want to contribute to his success, Pretože chcem prispieť k jeho úspechu, not his failure. nie k jeho neúspechu. I want to help him be independent of me. A chcem pomôcť, aby sa stal na mne nezávislým ten hráč. And I want to teach him to improve his own awareness rather than take away from his awareness. Chcem ho naučiť to, aby on sám bol pripravený a obozretný, namiesto toho, aby som ho ja o tú obozretnosť a o tú pripravenosť oberal. So, as I thought about this with my ball club last summer, Keď sme sa o tomto rozprávali a premýšľali minulý rok s mojím družstvom, I thought of the things in terms of what's the most important thing in hitting, premýšľal som o veciach v nejakom takom rozmere, čo je najdôležitejšie pre pálenie, at the time of the at-bat, v čase nástupu na pálku and probably what's the least important. a čo je v tomto poradí najmenej dôležité. And I will give them to you. And on each one of these, I'm going to ask one question as we talk about them. Dám vám ich, poviem vám ich a spýtam sa ku každému jednému otázku, keď sa budeme o tom rozprávať. If the first and most important thing, as we've already established, is to see the baseball, Čiže ak tá prvá najdôležitejšia vec, ktorá pri tom nástupe rozhoduje, je to, aby sme dobre videli loptu, we need to see it early, musíme vidieť včas, and as he releases it, follow it, and see it late. čiže musíme vidieť včas tu hore a ako ju pustím, tak musíme vidieť už pri mne tu dole. Sledovať a vidieť pred sebou. Nowhere in my mind should be a thought of my mechanics at that time. Počas celého tohto procesu nesmie byť v celej mojej hlave ani jedna myšlienka na to, či robím niečo dobre mechanicky, či robím niečo, tá technika, nemôžem mysleť na techniku počas tohto. Nowhere. Nemôžem. Two things in the mind at one time is confusion, even with simple addition. Pretože dve veci, pokiaľ musím na ne myslieť súčasne, má pletu. Aj keď pridám úplne maličkú vec, preto je dôležité, že má tam iba jednu vec a to je vidieť loptu. Now, am I telling you not to work on their mechanics? Ale hovorím vám na druhej strane, že nemáte pracovať, nemáte zlepšovať techniku? Absolutely not. Nie, to nehovorím. But pick the time and place. Ale vyberte si na to ten správny čas a miesto. And let repetition improve their mechanics. A cez opakovanie si tú techniku, tú mechaniku zlepšujte. Quality repetition. Kvalitné opakovanie, správne opakovanie. And when they are doing those mechanics in such a way that it's good, A keď toto opakujete, tieto mechanické drily znovu a znovu, že to je správne, I ask them to repeat quality mechanics 5, 10 times. hovorím žiadam tých hráčov, aby to robili správne 5-10 krát po sebe. And tomorrow when they come, A zajtra, keď prídu, 10 times again. 10 krát znovu. I don't think it has to be done 500 times a day. Nemyslím si, že to musí byť zopakované 500 krát za deň. But what is important is that when you or your players do something that they are very, very conscious that we're going to do it right every time. Čo je dôležité, že keď to budete robiť potom už len jedenkrát, tak tí hráči na to myslia a spravia to na jedenkrát správne. And then no matter where those mechanics are at the time of the game, Bez ohľadu na to, a v akom stave je tá mechanika, tá technika v čase zápasu, trust them. treba im dôverovať, veriť. Wow. Super. Trust them. That's a huge word. Verte mi, tá dôvera, je to silné, veľmi dôležité slovo. Now I tell my player,
Your mechanics aren't there yet. Poviem, že tá technika tam ešte celkom nie je, But at game time, ale v zápase see the ball and trust what you've got right now. pozri sa na tú loptu a ver sám sebe a ukáž, čo vieš. Now I ask that player, what's wrong? Teraz sa spýtam toho istého hráča, čo sa deje. And he had hit a double. A on odpálil hlavu. He gets into a big grin S veľkým úsmehom. and says, I saw the ball pretty good. A on povie, že videl som to celkom dobre. I says, that's excellent. Tomorrow we'll work on your mechanics a little more. To je super, že zajtra budeme pokračovať ešte v práci na tej technike. But we're not going to do it at the time of the game. Ale nebudeme to robiť počas zápasu. We have found our success rate go. Takto vlastne tá naša miera úspechu sme zistili, že bude sa zvyšovať. It's huge. To je to veľká vec. The second thing, Druhá vec, oh, by the way, mimochodom, that's what I just told you is very hard for a coach to do. to, čo som vám povedal, je veľmi náročné pre kauča, aby robil s hráčmi. And here is why. Tu je dôvod prečo. They're at the plate. Hráč je na mete, All the things we talked about this morning, you know, they come at the plate. Now they're probably, and they're thinking about their mechanics. čiže sú na pálke mysle a premýšľajú o tom, čo robia o tej technike, mechanike And they don't see the ball very well. a nevidia tú loptu až tak dobre, And because of not seeing the ball very well, they are out here. pretože keď nevedia dobre, tak potom sú tu vpredu And they swing in a terrible way. a švihajú hrozný spôsob, zle švihajú. And you see the mechanic that they just had, and you want to coach the mechanic so badly as a coach. Oh, what did you just do? Videli ste, že to bolo hrozné a proste máte chuť mu ho opraviť a povedať mu, čo si to teraz spravil, bolo to zle. I've coached baseball for 34 years now. Kauč, už ako trénujem vyše 34 rokov. The most difficult thing that I do Najťažšia vec, ktorú robím, is to pull off. je stiahnuť, Is to pull off a little bit and tell them, hey, don't worry about that mechanic. Hey, you just see the baseball, it'll get better. But you, čiže najťažšia vec je má ten odstup, ustúpiť od toho a povedať, nestaraj sa na tým, čo bolo, treba sa sústrediť na to, že si ho dobrú loptu. and my big point on this, I would rather have a player who has seen the baseball very well with bad mechanics A čo je dôležité, čo ten princíp je ten, že radšej budeme mať hráča, ktorý vidí loptu perfektne, s zlou technikou, than a player who is not seeing the baseball with good mechanics. ako hráč, ktorý má síce perfektnú techniku, ale nevidí loptu. Any day. Kedykoľvek. Now, obviously, our goal is to have the player who's seeing the ball well and has good mechanics. Samozrejme, našim cieľom je mať hráča, ktorý vie aj tú správnu techniku a má aj vidí loptu. But you understand that the mechanics will, that not seeing the baseball will reflect in the poor mechanic. A je veľmi jasné, rozumieť tomu, že to, že ten hráč nevidí loptu, sa odrazí na tej zlej technike. Now, you as a coach need to look at that. The second thing, that's the second most important thing, I believe, that a hitter has to do, next to seeing the baseball, Druhá vec, okrem toho dobrého videnia lopty, čo si pálkar robí, je, and I talked about it last night, is to get a good pitch to hit. a hovoril som o tom minulú noc, je to, že vybrať si ten správny nádor na pálenie. If a guy sees the baseball but swings at a pitch way in here, it will if the guy sees the baseball well but still swings at a bad pitch in here. Ak hráč vidí dobrú loptu, ale švihne na zlý náhod v tejto zóne, A curveball that bounces, točka, ktorá sa odrazí, a slider that's way out here, slider tam na boku, his mechanics will not be very good. jeho mechanika, jeho technika určite nebude dobrá. And as a coach, look at that and understand, whoa, Ako káč, treba sa na to pozrieť, this is not your mechanics. You didn't get a good pitch to hit.
Nie je to tvojou technikou, proste si nedostal dobrý návod, na ktorý si mohol švihnúť. But believe me, these young people, and with me, the men that I coach, Takže aj mladí ľudia, alebo aj muži, ktorých trénujem, they will still come to you and say, what did I do wrong with my mechanics? prídu a sa budú pýtať, čo sú spravili technicky zle, čo sú spravili chybne mechanicky. I come right back to them, A ja im odpoviem, and I ask them the question, well, where was the pitch? a ja sa na čo si švihol, ako to bol návod. And he, well, it was a little bit outside. No a to bolo trošku mimo outside. And I said, well, what do you think about that in your mechanics? A prečo pomýšľaš o svojej technike? Not your mechanics, it is your pitch selection. Nie je to tvojou technikou, ale je to tvojim výberom návodu, na ktorý si švihol. And you see, I turn back and ask them a question Ja sa vám spýtam otázku, that improved their awareness at the plate ktorá zlepšila ich nejakú obozretnosť by seeing the baseball, and secondly, tým, že sa pozerali videli loptu. A druhá vec, understanding that you have better mechanics when you get good pitches. a máte jednu vec, je to, že rozumiete tomu, že máte lepšiu techniku a budete švihať na dobré návody. Number one, did I see the baseball? Prvá vec, videl som loptu, Number two, did I get a good pitch to hit? dostal som, alebo švihol som na dobrý návod. Not getting good pitches to hit, as I've already mentioned, will reflect in a poor mechanic. Not getting good pitches. Že keď švihám na zlé návody, tak to môže potom celé skončiť s zlou technikou, zlým švihaním. The number three thing Tretia vec, that I believe is in importance, okay? The number three thing is, did I arrive on time? je to, či som bol včas, či som švihol včas. Okay, and I had conversations earlier with several of you Už som sa o tom rozprával s pár ľuďmi, who expressed to me that it's hard to catch up with fastballs. že je ťažké švihnúť včas na fás. Okay? To understand that the time of the load Aby ste rozumeli, že ten čas, ktorý je na nabitie, is hugely important je veľmi dôležitý in helping you to arrive on time. a pomáha vám na to, aby ste kontaktovali loptu v správnom čase. Example, Príklad. player I had this last summer, Jeden z mojich hráčov z tohto leta, z minulého leta, wide stance, široký postoj, high back elbow, zadný laket veľmi vysoko mal, and a wrapped bat. a takto zatočená, This is a wrapped bat. No good. Okay? And then on top of these things, A ešte okrem tohto všetkého, okay, a leg kick load. a tento nabíjanie s takým tým kopnutím nohou. Wow. Complex. Je A to, complex load. je to komplexný taký Very difficult to be consistent. To jeho celé nabitie bolo príliš zložité. Malo tam strašne veľa súčastí, ktoré musel spraviť včas. So as a coach, way last winter, Ako couch dávno minulý I rok, talked him into getting rid of his leg kick load. že som povedal, aby prestal, zbavil sa toho nákopnutia, výkroku. And I'm so smart. Bol som ale múdry. All winter long, Celú zimu we worked on staying low with his load, keeping it down here, all winter long. Čiže celú zimu som si pracoval na tom, aby ten nákrok robil úplne nízko pri zemi. And in the simple drills that we do and batting practice, Počas tých jednotlivých drillov, ktoré robíme a počas batting practice, he improved tremendously. sa úžasne zlepšuje ten hráč. And then in the first game, V prvom zápase, when the velocity is 90 to 95 miles an hour, keď vlastne borci hádžu 90-95 mil za hodinu, what did he do? čo spravili? And I said, what are you doing? Som sa povedal, čo to robíš? He said, I don't know. Neviem.
Nie, čo He says, what did I do wrong? I said, we worked so hard. Ale čo som spravil zle? A Pekáčovi, makali sme celú zimu, veľmi usilovne. He said the smartest thing he could say to me, and it absolutely humbled me. Povedal mi vec, ktorá ma úplne He said, zahambila. Poles, that's my nickname, Poles. Povedal mi, že tréner, Okay? He said, Poles, I was just seeing the ball. že tréner, ja som sa pozeral iba na loptu, že nemyslel na nič iné. And all of a sudden, I realized something that I have taught for years. A potom som si uvedomil jednu vec, ktorú učím roky. Every player is a different person. Je to, že každý hráč je iná osobnosť. And how they load, A to, akým spôsobom sa nabíjajú pred palom, and how they do some things, a ako robia isté veci, for many of them, is an innate part of what they do. je proste súčasť toho, čo robia. So I grabbed him, Zobral som ho na bok. I pulled him aside, and I said, you know all that work that we did? Pamätáš sa, že na tú všetku drinu, čo sme robili, to, čo sme omakali spolu, Throw it out the window. vie o tom rokom, zabudni na to. You are going to load the way you load. Budeš sa nabíjať tým spôsobom, ktorý je pre teba hodný, ktorý ty chceš. But then the challenge to me was A potom to bola z toho výzva pre mňa, to get that complex load on time. aby som sa zabezpečil to, že ten komplexný, ten zložitý, to nabitie bude realizované včas. Že stihne švihnúť správne. And I'm explaining to you, arriving on time, you need to look at when they load. Musíte sa, čiže ak hovoríte o to správnom čase, musíte zistiť a sledovať to, kedy začnú s nabíjaním And make it simple for them. a spraviť to čo najjednoduchšie pre nich. So what I did in this case Čo som v tomto prípade spravil, was took his wide stance. čiže som jeho ten široký postoj, Now watch how long it takes the leg to go from here back to there. čiže všimnite si, ako to trvá, aká je veľká dráha, keď sa odtiaľ to dostanem hore s tou nohou. Took the stance and made it about this wide. Čiže som mu ten postoj, He didn't have to think about it, but now it was quicker. čiže nemusel to premýšľať, ale som to zúžil, ten postoj, a bolo to celé rýchlejšie. And he now arrived on time. A teraz vlastne už stíhal timing správny čas. Without having to think about the load. Bez toho aj musel v hlave premýšľať o tom, či sa nabíja správne alebo nie. You know, and he was a success story. We don't always have those. Bol teda tým úspešným príbehom a nestáva sa to často, nie je to priateľ. But I tell you this because the number 3 thing, if you are late with your load, it will reflect in a bad mechanic. Zase na druhej strane, ak ste neskoro, ak šviať neskoro, tak sa to odzrkadlí na zlej technike. Watch it. I want you to be the pitcher. Sledujte. Would you stand up? Mám sa nahadzovať? Okay, right there. Now if I'm going to load when he brings this hand up, Ak sa nabijem, keď okay, vieme, if that's kind of my natural trigger and I load soon and slow, čiže ak sa nabijem, začne to včas a pomaly, okay, but I don't pay attention to that, and I don't load until this is coming. a teda nenabijem sa včas, keď začne sa hýbať, ale až vtedy, keď mám loptu tu hore. My front foot will not be on the ground until the ball is on me. A moja predná noha preto nebude na zemi až dovtedy, kým lopta nie je hodená smerom ku mne. You need rhythm, so you got to get them to start sooner. Musíme ich naučiť to, aby začali ten pohyb skôr. See me through your eyes. Pozeraj sa na mňa cez vašimi očami. Okay? He's just going to do this. On bude robiť len toto. You tell me whether I'm on time. A vy mi budete hovoriť, či mám správne časovanie. No, absolutely not. Nie. V žiadnom prípade. You see, your eye as a coach has to know that because I was late in getting started, it's going to reflect in something here. Vaše oči ako coach trénera musia vidieť, že sa nabíjam neskoro a to sa nakoniec odzrkadlí v tom, že napríklad pri tom švíhaní je ten hráč otvorený a švíha zle. And it is not what you do, it is when you did it. Nie to,
o čom, že čo robíte, ale je to o tom, kedy to robí. To znamená, nie je to ako ten hráč švihol, ale kedy ten hráč švihol. Okay, so I showed you the three most important things in hitting. Number one, are you seeing the baseball? Čiže práve ešte raz, najdôležitejšia vec. Vidíte správne loptu? Number two, did I get a good pitch to hit? Druhá vec, či som si vybral ten dobrý nádor, na ktorý mám švihať. Number three, did I arrive on time? A tretia vec, či som švihol, či som mal dobré časovanie. The number four thing A štvrtá vec, that's important, mechanics. a štvrtá vec je technika. Mechanika. Okay? And obviously, A samozrejme, remember I said good mechanics pamätajte si, že správna and technika doing the above things is our goal. a robenie tých všetkých vecí na tým spolu s tým je náš cieľ. But be sure, Ale môžete si byť istí. if I were you, I would evaluate your athlete in that order. Ale ak by som bol vami, tak budem hodnotiť svojich hráčov podľa tohto poradia, podľa tých 4 vecí, ktoré som hovoril. So I'm a coach, Ak ja som kaučom, and I'm looking at you, pozerám sa na vás, and I'm saying, ooh, that was a pretty poor swing. to celkom zlý švih. Did he see the baseball? Videl si loptu, keď si švihol? Okay. Looked like he made it a heck of an effort to see the baseball. Yeah, okay. Vyzeral, That's okay. Vyzeral, že sa snažil. All OK. right. All right. Did he get a good pitch to hit? Vybral si teda dobrý nádor, na ktorý som švihol. I would evaluate them in that order before you go to the mechanic. Čiže v takomto poradí by som to až hodnotil, až kým sa dostanem k tomu 4. bodu, k tej samotnej technike. Why? Prečo? So you don't contribute to his failure. Tak, aby ste vy neprispievali k jeho neúspech. Because that is simple. Pretože tie prvé 3 veci sú jednoduché. That's simple. It is the order that things happen. It is the order of importance. Presne, toto je poradie, v ktorom sa veci dejú a je to poradie podľa dôležitosti. But as I know, and I've been a coach for so many years, Ako viem, a som koučoval roky, we have that huge tendency to jump on the mechanic first, foremost, every time. je to, že práve vec, ktorú sa snažíme riešiť, je vždy, ako problém riešiť, úpravou techniky, mechaniky. You have this this outline, and I know it's in English, but I do believe Tieto informácie v tých vašich in materiáloch. it. There was one other thing that will reflect. Je tam ešte jedna vec, ktorá bude mať vplyv. Okay, and we talked about mechanics this morning and some things, and I'm not going to go into that thing now. But there's another thing that will reflect, and Spanky has referred to it. Čiže okrem mechaniky, to sme dneska preberali, je tam ešte jedna vec a Spanky sa k nej tiež vrátil. And it is either fear or trying too hard for an outcome. A je to buď strach, alebo snaha spraviť niečo príliš veľa kvôli dosiahnutiu výsledku. Example, Príklad. I'm coaching first base. Kaučom na prvom mete, The player comes up, príde hráč na pálku, boom, hits a screaming line drive, odpálil šupu line drive, heading over the shortstop head, which looks like it's going to be a double. ide smerom na spojku, vyzerá to, že bude z toho double. The shortstop jumps way up in the air Spojka vyskočí veľmi vysoko do vzduchu and catches it. a chytí to. And that player, A ten hráč. and I look at him and I say, what are you doing? A on videl sa hráč, čo robíš, prečo sa hneváš? You saw the ball good. Videl si loptu dobre, Okay. You got a good pitch. švihol si na dobrý nádor, You arrived on time. švihol si včas, na čas, And you hit it great. odpál si úplne perfektne. The outcome wasn't good. Akurát ten výsledok nebol správny, ale Your emotion right now is not going to help your next at-bat. ale tie pocity, to, čo sa teraz deje, ti nepomôže psychicky počas ďalšieho nástupu na pálku. And why? Because you define your success at the plate A prečo? Pretože vy určujete, definujete svoj úspech na pálke in that base hit. počas toho base hitu, počas toho dobrého odpalu. After the ball leaves your bat, Potom ako lopta You sa have- narazí od pálky, you have absolutely no control over it. už nemáte na ňu žiadnu kontrolu. You've done everything you can do. Ste spravili všetko, čo bolo vo vašich silách. So don't look at me for pity. A nehľadajte u mňa ľútosť.
I think you did great. Ja si myslím, že ste spravili úplne perfektne. Now, they don't like to hear that. Je to vec, ktorú neradi počujú. They want me as a coach to feel sorry for them. A chcú, aby som sa ako coach mal ľútosť pre nich, alebo ľutoval spolu s ním. I refuse to do so. No, toto odmietam. Odmietam takéto niečo robiť. But it's tough to make that choice. Je ťažké, ale je ťažké spraviť takéto rozhodnutie. That's the way the game is. Ale takto sa hrá. So what I tell them, no matter whether it's a line drive, and thank you referred to this morning, you need to have a short memory. Bez ohľadu, či to bol line drive, alebo čokoľvek, čo sa stane A strikeout, treba mať krátku pamäť. a pop-up. Na strikeout, na opal do vzduchu. When the AB is done, Po skončení nástupu na palku, teach your player naučí vášho hráča to quickly evaluate rýchle prehodnotiť his at-bat. jeho nástup na palku, zhodnotiť nástup na palku. And here's my suggestion. A tu je môj návrh. Evaluate your at-bat quickly. Did I see the ball? A urobte to hodnotenie rýchlo. Guess what's next? Videl som loptu, hádajte, čo bude ďalšie. Did I get a good pitch? Šiel som na domy na noc, Did I arrive on time? šiel som včas, na čas, Did I have good mechanics? spravil som to správne technicky. Attaboy. Wow, super. Dobrý borec. So I'm going to teach him to evaluate his own performance in the same way that I'm telling you to evaluate his performance. And he then becomes pretty independent of you. And you will get rid of that question, what did I do wrong? Takýmto spôsobom ja naučím toho hráča, aby sám seba dokázal zhodnotiť, tak ako ja vám teraz vysvetľujem. A takýmto spôsobom mu umožním, aby som stal menej závislý na tom, aby som ja rozprával o tom, čo spravil zle. Pretože budem sám vedieť na základe tých 4 vecí zhodnotiť svoj výkon. My players this last summer, Moji hráči počas minulého leta, who were trying so very hard to make it to the next step, the big leagues, ktorí sa veľmi snažili dostať sa na vyššiu úroveň, do Major League. were feeling so sorry for themselves because they were hitting well, Preto sa veľmi často lutovali, pretože pálili dobre, but not getting results. ale nemali výsledky. And when I chose to use this approach, A ak som sa rozhodol používať tento prístup, relaxation happened. Nastala celkové uvoľnenie v týme. And they stopped bemoaning their poor success A prestali sa vlastne sťažovať ich neúspechy and started appreciating good at-bats even when they weren't base hits. a začali si oceňovať a vážiť dobré nástupy, aj keď z toho neboli priamo hity. And the bad at-bats were able to self-evaluate very quickly. A pre zlé nástupy na palku boli schopní veľmi rýchlo ich prehodnotiť a rozanalizovať. Okay. Like I told you, this is only the second time I've given this talk. Ako som povedal, toto je iba druhýkrát, čo hovorím o tejto téme. And I know you are working with young players. A viem teda, že robíte s mladšími hráčmi. And after watching Little League for years and high school baseball for years, and what goes on often in those places that is so result-oriented, A potom, čo som vlastne videl hrať žiakov, videl som hrať stredoškolákov a sledovať zápasy tam, kde sa naozaj, ktoré sú orientované na výsledky, I think that your consideration of using this technique can help your programs immensely. myslím si, že používanie takéhoto prístupu pri vašich systémoch, pri vašom štýle trénovania vám môže zásadne pomôcť. Questions? Otázky? Probably it was quick. You will be challenged as a coach Budete vyzývaní, častokrát budete mať... in not wanting to jump to the mechanics or the feel sorry for or the, or the things that often draw us to the game. We want them to need us. And a huge goal is to try to create an independent player. Čiže čo je dôležité je dostať sa do situácie, kde vy budete učiť a vytvárať, budú vyrastať nezávislí hráči. Takí, ktorí nebudú vždy potrebovať od vás odpovedať, čo robili zlé, alebo
odpoveď na to, že im niečo bude, prečo to urobili nesprávne. Jerry, when players are setting individual goals, Keď si hráči vytvárajú individuálne ciele, you have some kind of a process where they're not so result oriented. Maybe, for example, I want to hit the ball hard 50% of the time. Absolutely. Something. Especially when I was back in college, and we don't do that as much in professional baseball. Okay, we probably should. čiže hovoril o tom, že keď niekedy si aj hráči vytvárajú ciele tak, že nie sú orientované konkrétne na výsledok, ale hovoria len o tom, že chcú polovičku odpálov páliť tvrdo. I did a couple of things. One of my huge goals was 50% hard contact. Že jeden z mojich cieľov, keď som ja hral, bol to, aby bolo 50% odpálov, aby boli tvrdé kontakty. And it wasn't mine. I got my players that if this would be a good goal for you, grab onto that one. A hovoril som s hráčmi, ak sa im to bude páčiť, tak som to tiež navrhol, aby to prijali ako za svoj vlastný cieľ, ktorý teda bude hovoriť o tom, že ich cieľ máme páliť 50% dobrých tvrdých kontaktov. Another goal that I had, and we had a chart that we kept all the time, A ďalšia, ktorú sme mali, sme používali tú tabulku, that we judged every contact made by a player on a 2 through 6 rating. bolo to hodnotenie každého kontaktu, každého odpalu na rozsahu na hodnotenie 2 až... Čo je to? 2 through 4. To vyzerá, že masa tam Čiže na škále kresko. na škále 2 až 6, čiže bodové hodnotenie 2 až 6. I'll just do this very quickly. Oh, you can't read it anymore. I'll just tell it to you. A two was a number or small pop-up. Dvojka je malý odpad do vzduchu. A 3 was a softly hit ball, either a soft ground ball or a soft fly ball. Trojka bola vlastne slabo odpálny odpad do zeme alebo slabý krátky odpad do vzduchu. A 4 was a soft line drive Štvorka bol jemný line drive, or a long fly ball that wasn't really going to get out of the park. čiže dlhý a slabý odpad dozadu, ktorý určite sa nedostane do bránu, neprevádza záhisko. Or a firm ground ball. Alebo tvrdý ground ball, to bola štvorka. A 5 was a smashed ground ball, Peťka je šupa a hard line drive, tvrdý odpad do zeme, tvrdý line drive, or a deep drive, something hit very hard. alebo tvrdá odpad dozadu. And a 6, I simply defined it, he couldn't hit it any better. A šestka som to označil ako v úvodzovkách, nedalo sa to už trafiť lepšie, nedalo sa to odpáliť lepšie, ako ten na to. The reason why I like this in relation to Spanky's question A dôvod, prečo sa mi to páči, vzhľadom na Spanky otázku, is at the end of the game and then at the end of the week, je to, že na konci zápasu a potom na konci týždňa I added up their numbers som spočítal čísla. on their contact. Každému hráčovi čísla jeho kontaktov. A guy hit a 3, a 5, Čiže and a 4, hráč mal 3, 5, 4, and that's 12. to je 12. He had a 4.0 index for the day. Čiže mal priemer 4 na deň, na And zápas. in college baseball at that time, anything above a 3.5 was a pretty good day of hitting. A v univerzitnom bejsbole v tej dobe všetko, čo bolo nad tej a bolo veľmi dobré. And I posted it the next day. Som to potom dal na tabulu. And here's a kid, and it was real quickly. I mean, one person just write it down. It didn't take any time. Adding it up was simple. And doing it, and added it up, and a kid comes up and he had a 4.0 index and was 0 for 4. A potom všetko, čo som spočítal, tak prišiel za mnou hráč, ktorý mal, síce mal ten priemer 4, ale štatisticky mal 0 hitov zo 4 nástupov. And when I'm leaving the park today, I knew his goal was to finish with a higher than a 3.8 index, which he's entirely in control. And when I'm walking out, hey, great job today. Just great job. I mean, you did a great job hitting. Čiže cieľom toho borca bolo nie mať štatisticky hity, ale bolo držať sa stále nad tou hranicou 3,8 priemerov kvality odpalov. A keď ten zápas skončil, tak som podal ruku a povedal som mu, že si dneska hral veľmi dobre si pálil. Here's the coach walking out on an 0 for 4 guy. Čiže vidíte, že je to coach, ktorý podišiel hráčovi, ktorý mal 0 dobrých odpalov zo 4 pokusov. His teammate Ale jeho spoluhráč
hit a number, trafil slabý opal vo zeme, rolled from here to Jim, ktorý býval tu na and prelete. he beat it out for a base hit. Krátka úplná lopta. And you know where I'm going. He hit a pop-up that fell in, he hit a little number down the line, and he's 4 for 4, and his index came up, and it was a 2. Čiže to bol vlastne hráč, ktorý opálil padlo zahrať nejaký smrť. I, as a coach, Potom odpálil niečo slabý odpal osadné pola a mal v skutočnosti pálku 4 zo 4, ale jeho index, jeho kvalita, jeho priemer kvality kontaktov mal 1 alebo 2. Veľmi slabé odpaly, veľmi slabé kontakty. you know, and we all know that things like that are going to balance out, but sometimes they don't. Viete, že tieto veci sa často vyrovnávajú, ale niekedy tak nie je. And I am not going to get on the guy who had the 2.0 index, but I surely am going to compliment the guy who simply had a tough day, not a bad day. Že neopriem sa, alebo nevydám tomu, ktorý má priemer kvality kontaktov 2, ale určite pochválim toho, ktorý mal síce 0 hitov, ale mal 4 priemer kvality odpalu. Anyway, that was one of the goals that we often had, Spank, and we had that for the last 10 years that I was there. Our players loved it. Čiže je to jeden z cieľov, ktoré sme používali, naši hráči to mali naozaj radi. Počas 10 rokov v ich programoch. In professional baseball and instructional league, I gave a hitter of the week award based on that. A medzi profikmi, a vlastne počas tej ligy pre tých začiatočníkov medzi profikmi som prišiel a vlastne som začal používať pálkár týždeň na sklade tohto kritéria, na sklade takéhoto počítané kvality odpalov. They liked it even more than the college guys. A títo poloprofesionálni a budúci profesionáli to mali oveľa radšej a sa mi to viac páčilo ako univerzitným hráčom z college. Any other questions? Nejaké ďalšie otázky? Okay. What did you count when it was, for example, strikeout or something? Well, this was a contact percentage. You know, Čo ste počítali, keď bol strikeout? and in college, I counted a 0 for striking out. Za strikeout bol 0. But in college, I didn't count a strikeout in this. Ale na univerzitách som nepočítal Okay, and so strikeouty do tohoto. it worked both ways, but one thing is that when you counted the strikeout, I called it a contact percentage. When you didn't make contact, it didn't count. But if you have a player who has 4 strikeouts. And hits 1, he can have a 4-0. Yeah, in college, I counted it, and the strikeouts reflected, and I think that was the more fair way. But what I wanted in the professional baseball, okay, is I wanted to know what the ball was doing off the bat. Obviously, you weigh on whether you want to do that. But I wanted to know what kind of hard contact I was getting. Používal som to počítanie strikeoutov aj teda na strednej škole, ale čo je dôležité medzi profikmi, bol tento priemer kvality odpalov počítaný primárne na kvalitou, aby som vedel, čo sa deje potom, keď lopta sa odrazí od pálky. Aby som zistil kvalitu kontaktov, ktoré hráči robili. Thank you. I hope. Okay. Ja mám takú otázku, že keď hovorím o tom, že nezaťažovať hráčov s tým, že s nejakou technikou a tak, že či teda sme zaťažovali s takým niečím, ako je, čo chcem od neho, aby urobil v tej pálke. Že nie, že nemyslím signály, ale proste daný tomu, chcem od neho, aby z dvojky dotlačil hráča na 3. Že či to má vedieť on dopredu sám, že proste je na tú situácia a už na zápase mu to nehovorí, alebo či takáto vec sa môže hovoriť na zápase. When you said that first and foremost you expect from players is to know, to see the ball. If you want the player to move around the player, so let's say from second to third, is this something that you tell the player, or you want to teach him to know that it is the best time now to move around In the field. Yeah. If you're a runner from second and you're in the box, you know that your job is to move in from second to third. Do you tell, or do you want the player to worry about that, or you want to teach him this in advance? Okay, that's part of my tomorrow's talk. Je to súčasť mojej Tonight. príhovoru dnes večer. But hitting is hitting, Pálenie je pálenie. and offense is offense. Či pálenie je pálenie a útok je útok.
And it is important on the clubs that I have coached A je dôležité v tých družstvách, kde som ja všade trénoval, that ball club offensively knows how to score runs. čiže to družstvo musí vedieť po stránke útočenia, ako skorovať body. Unless you're maybe a huge 20, 30 home run guy, Pokiaľ nie si hráčom, ktorí páli 20-30 homránov na sezónu, I want that player moved. I want that runner at second base moved to third. čiže pokiaľ nie si takým typom hráča, tak chcem, aby si ty urobil to, že ten bežec sa dostane z dvojky na trojku. Now I don't want to give up an out. Nechcem ale mať out. I want that ball hit in the right center field gap. Chcem, aby si to odpálil do medzery v pravom poli, But I want them to know how to score runs. That's offense. ale chcem, aby vedeli, ako skorovať body, to je útok. Lenže ono toto môže byť spojené zase s tou technikou. Keď ja potrebujem, aby mi odpadol do prvého pola a on prvý nádhor švihne tak, že ho absolútne zaťahuje, je práve chválka a zaťahuje, tak vlastne je to spojené s tou technikou a vidím, že nerobí tú robotu, čo od neho chcem. It goes together. If you have a, let's say, right-handed batter, and if you want him to hit the ball to the right field, and he swings at the very first pitch that is coming in, and he's a pull hitter, this is interconnected to the technique. Well, I think that my responsibility as a coach is along the line on teaching him to do it the right way. If he's a pull hitter, I mean, he may push bunt. You know, he may find some way to get that guy over there. Unless he's a huge home run guy, I mean, Že nevidím na ňom tú snahu, dajme tomu. Či mu v tom momente mám povedať, že nerobíš to, čo sa hovorí, alebo mu to nehovorí a zase ho len navigovať na tú. Čiže takýto tí hráča potom, pokiaľ to nie je vyslovný homranista, tak môžeme spraviť s ním ako push bunt. A tvoja otázka, čiže ešte, keď nevidím snahu. No, že nevidím na ňom tú snahu, že by sa snažil o to odpáliť do toho pravého pola, že či mu to povedať, alebo ho len na tú loptu zabrať. If I don't see the effort from this guy to try to hit the ball to the right field, do I tell the guy, or do I just leave him alone and have him focus on the ball? the pen Pero, for the lineup the next day has tremendous power. pero na ktorý sa píše line-up na druhý deň, má obrovskú silu. When the club, you will get what you pay attention to. Že dostaneš to, čo If you want your club to play, dostaneš to, čo mu I know. venuješ. Ak chceš, aby tvoje družstvo hralo dobre, You know, a point on that issue is it depends on the level of your team, your coaching. závisí to naozaj. Otázka, odpoveď je teda tá, že závisí to na úrovni, na ktorej kaučuješ. But there's two parts answer to your question. Tá odpoveď na tvoju otázku skladá z dvoch častí. And I'll address the first part in my talk. You have to teach the technique and have them practice hitting the ball to the right side before the game. Čiže musíte pred zápasom v prvom rade učiť správnu techniku a naučiť ich to pred zápasom tráfiť tú loptu do pravého pola. Trénovať tie odpály do pravého pola. And it may take nothing more than, hey, you got a job to do, take care of it now. And that reminds them and the rest of the team, it's not just stand up and swing, it's, we got a job to do in this situation. Čiže všetko sa treba je verbálne sa zobuť tak, čo nám povedať. Máš teraz svoju úlohu, treba spraviť svoju robotu, posunúť toho bežca. You got a young guy, you may say, get it there, I want him there. That's okay. Ak máte úplne mladých hráčov, tak im treba povedať, tu máš bežca v poli, treba to odpáliť sa, treba to proste jednoducho povedať a ukázať. all I expect is them to make an effort to do that. Čo ja od neho očakám, všetko, čo očakám, je to, aby som videl u neho úsilie, že sa to snaží spraviť. That's all. To je všetko. Okay, good. Take 5 minutes and then. Thank you. Thank you.